Loch, come here na to kay Lucas, Loch. Lok, hi man ka sa vlog ta, Lok. Lok, ato sa may swimming pool, Lok. Hi, Loch. Anong inobra mo, Loch? Loch. Inobra mo, Loch. Nami man swimming pool nila, boy. Ha? Hindi kulang lang saga. Tadre ta, boy, ah. Ari guys, ano tawag na nila di guys. So, tangke guro na katubig di guys. Guys, maligo tani guys ang bata di guys. Kaso lang higga. Kaya kulang sa tinlo lang guys. Pero namin tani ang view nila guys. Yan. Yan. Hoy. Lucho, mahulog ka dyan. Ayan guys. Ang hilamunon di guys. Yan. Tapos may hilamunon po. Yan guys. Tapos para may panimalay di guys. Bata ano itawag ni Kraman? Kung may pero kung may karabaw ka di guys, okay tani guys. Kung may alaga kang karabaw, busog tani dit hilamunon guys. Kay grabe yung hilamunon di guys. Ayan guys. Ari si ara nila guys. Hindi magkuhan kay mahigga na. Damo guys. Aran sila guys. Galing nagsanay sila guys. Magkanto tayo sa playground. Playground. Lucas. Kanto di, kanto di. Dre. Ini kamu magkanto sa karsada, hapit mo sa lakyan na karon. Gas na lang. Play na to, Loch. Ligo akong sinilas. Ha? Ligo akong sinilas. Okay. Kamahulog ko may balik ka. Parang amo malos-los na yung short mo. One, two, three, go na sa kasarang. 1, 2, 3. 1, 2. Yan na sir. Bara magkulog. 1, 2. Ta kung makakaya mo pagkantok po way na video. Hasta man dio. Then ay pagka hasta dio way. Kaya mo na ah. Dio. Hasta 10 ko mo. Ito. 1, 2. 2 pelanggan ni 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6 na. Hindi na? 6 na? 6. Okay na. Pwede na ko guys. Okay na guys. May chance pa ta guys. Ano talaga naman guys. Hulian lang ta guys. Uli ka na. Oh. Tapoy ka na. Live ako guys.
Slide Mas slide mo kung itong bata kayo to. Gwapo. Hoy, tubig!